ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. स्पीकर के पास आप सब हमारे साथ एक बार रिपीट कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद आयने ख़वातीन जिंदाबाद 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 आयने ख़वातीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेज पर तशरीफ फरमाए। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ शाहिदा तस्लीम, स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन्स इंडिया मूवमेंट कर्नाटका। मैंने दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಿಟಿ ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, प्रेसिडेंट भीम आर्मी। मैंने भी दावत देती हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक राज्याध्यक्षराದ अब्दुल मजीद साहब ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। नेशनल वुमेन्स फ्रंट कर्नाटक राज्य समिति सदस्य जकिया मडिकेरी ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ हाजिर नंबर NDPF। मैंने दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। इधर रीति एनजी ने भी दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। कर्नाटका खतीब मस्जिद अंबिया, मैंने भी दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। नेशनल वुमेन्स फ्रंट मैसूर जिला अध्यक्ष अर्शिया, प्रेसिडेंट NWF मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैंने भी दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। शोभा बैंगलोर, मैंने भी दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। इधर रीति पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मैसूर जिला अध्यक्षराದ बिलाल जैन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मैंने भी दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ फरमाए। जरीना बानो, वुमेन्स इंडिया मूवमेंट मैसूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, मैंने भी दावत। आयशा सईदा, सेक्रेटरी NWF मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैंने भी दावत देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मैसूर। ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ತಾಹಿರ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. जहाँ
ಮದೀನಾ ಬಾನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾಲಕಿಯರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ತರಗತಿಯಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿ ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇನಾ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಬಿವಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ ಮನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಮನುವಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹತಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳೇ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು 2ನೇ ದರ್ಜೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಅವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ನ ಇಶ್ಯೂ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು 2ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर, एक सेक्युलर पार्टी का, हमारा वोट लेने वाला एक सेक्युलर पार्टी का प्रेसिडेंट, एक पार्टी का प्रेसिडेंट ये बताते हैं कि फतवा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट शिव कुमार फतवा देते हैं हिजाब के बारे में कोई मुसलमान एमएलए बात नहीं करना, कोई मुस्लिम, कोई लीडर, कोई कांग्रेस का लीडर बात नहीं करना। असेंबली में जो चर्चा चलने का हिजाब, पूरा कर्नाटक में हिजाब चर्चा चलने का है। आज हमारा बच्चियां रास्ते में है, हमारे बच्चियां रोने कर है गेट के सामने, हम लोग को कॉलेज को ले लो, हम लोग को एग्जाम को ले लो, बट आज भी हमारे बच्चियां रास्ते में है। मगर ये मुसलमान एमएलए मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है, मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है। हमारे उनको नुमाइंदा बोलते, कौम का नुमाइंदा बोलते, बहुत दम से बोलना पड़ता है मुझे। कौम का नुमाइंदा बोलने वाले हमारे बच्चियां रास्ते में आज रो लेकर है, कोई असेंबली में बात नहीं करता। इन लोग इस्तीफा देते हैं। कोई मुख्यमंत्री ईद का नमाज नहीं आया बोलकर इस्तीफा दिया, कोई एक मिनिस्टर उसको उहदा नहीं बोलकर, उहदा नहीं दिया बोलकर इस्तीफा दिया। इनको जब उहदा नहीं मिलता है, इनको टिकट नहीं मिलता है, जब प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग, इस्तीफा देते हैं। अक्सर हमारा बच्चियां आज रास्ते में है, कॉलेज का गेट का पर रो लेकर पूछे हम लोग को स्कूल को जमा, कोई एमएलए, कोई हमारा नुमाइंदा नहीं बात कर रहा असेंबली के अंदर। ऐसे लोगों को असेंबली को भेजेंगे हम लोग। मां बहनों, आप सोच रहे हैं हमारा नुमाइंदा कैसा रहना चाहिए?
हमारे लिए आवाज उठाने वाला, हमारे लिए बात करने वाला, हमारे लिए लड़ने वाला, हमारे हर एक मुद्दे में आगे आने वाला ऐसा नुमाइंदा चाहिए, ऐसा कॉर्पोरेटर चाहिए, ऐसा काउंसिलर चाहिए, ऐसा एमएलए हम लोग को चाहिए, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को चाहिए। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मां बहनों, मैं खत्म करता हूं। वक्त वो कमी है आप लोगों। ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ ತಿಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಶುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃಗಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು, ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆರಗು. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಬಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಕೂಡ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೇತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪರದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಘೂಂಘಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮುಖಗೌಸನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ತೆಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಮುಖವನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಕೂದಲು ಮುಚ್ಚುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಗಾಕಂಡ ಮಿನಿ ಏನ್ರಯ್ಯ ಏನು ಅದು? ಅದಕ್ಕೇನಾರ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಡೆನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೋಷಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಂದು ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆರಗಿದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಗೇನು ಅವರೇನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಖ ಗೀಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ. ಆ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ, ಇದು ಬಹಳ ಸಿಲ್ಲಿಯಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜನಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥದ್ದು ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಬಳಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಂಥ ಹುಡುಗಾಟದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸೋದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಏನ್ತಂತೂ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೋಹತ್ಯಾ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೇಯ್ಸಕ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೋಮಾಳಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಣ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ. ಅವ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ನೇಗಿಲು ಕೂಡ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿತ್ತಲು, ಬಣವೆ ಬಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿತ್ತಲು, ರೋಡ್ಗಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ದನಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಕರೆ ಅಂತ ಗೋಮಾಳ. ಇವತ್ತು ಗೋಮಾಳಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೀವು ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದನಗಳನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ರೈತರು ತಂದು ಬಿಡುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಪಾಪ ಅವನು ಸಾಕದವನು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸಗಣಿ ಗಂಜಲವನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೋಮಾತೆ ಗೋಮಾತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅದೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಬರೀ ಆಹಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರ್ಚಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ನೀವು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೋಸದ ಒಂದು ತರುವಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 8 मार्च जैसे हमारा आलमी यौम ख़वातीन है, सिर्फ 8 मार्च को लेकर महदूद है या हमें और दिन भी जो है इसको? नहीं, देखिए जो तो एक सिंबॉलिक है वो डे 8 मार्च, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का डे एवरी डे करना है हमें, मुस्लिम एम्पावरमेंट का। और ख़ास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी के अंदर, मुसलमान समाज के अंदर औरतें बहुत पीछे हैं। औरतें पीछे इसलिए नहीं कि वो पीछे रहना चाहती हैं, हम मर्दों ने उनको पीछे कर दिया है। हमने उनके ऊपर जुल्म किया है बहुत तरीके से, हमने उनको पीछे अलग तरीके से किया। अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, मगर बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखते होंगे फैमिली मैटर्स में कैसे से मसले आते हैं। इसमें कोई कम्युनल ताकतें नहीं है ना, कोई बीजेपी RSS आपको, पर आप देखेंगे तो 10 में से कोर्ट में 7 केस मुसलमानों के रहते हैं। तो कहीं हमारे समाज में कुछ प्रॉब्लम है, हमें एकजुट होकर उसको सोचना पड़ेगा। ये क्या, अब जो 3 तलाक का जो बोल रहे हैं आप लोग, हमें ये 3 तलाक का मौका किसने दिया? हम लोगों ने मौका दिया उसको। मोदी को मालूम नहीं था कि 3 तलाक है, अमित शाह को मालूम नहीं था, RSS को मालूम नहीं था, हमने उनको मौका दिया 3 तलाक का। तो वो लोग एक मौका देते हैं, हम लोग खुद मजबूत हो जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ईजी है करना। और बल्कि मैंने यहाँ के जो वक्फ मिनिस्टर थे एक ज़माने में, ज़मीर साहब, उनको मैंने बताया था अगर हम लोग अपने जो हमारा निकाहनामा है उसमें थोड़ा सा चेंज ला दें तो 90% हमारे फैमिली इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं इंशाल्लाह। इस वो चेंजेस यहाँ बताने का नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करने का है। मैंने बहुत सारे आलिमों से डिस्कस किया, उसमें सिर्फ एक बताया तो आपने पूछ लिया तो इसमें 2 चेंजेस थे। इसमें एक तो मैंने उन्हें बताया था कि जो हमारे निकाहनामे होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हमारे इंडियन लॉ में बोलते हैं, इंडियन की जो मुस्लिम निकाहनामा होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें अगर हम आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दें, आर्बिट्रेशन क्लॉज बोले तो क्या है, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होए तो पहले इसमें जो गवाह और जो इमाम है वो इसके बीच में आर्बिट्रेशन करना, तो कोई केस कोई भी कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा उस डिस्प्यूट को, पहले उनको आर्बिट्रेशन रिकॉन्सिलिएशन पे जाना पड़ेगा। एक तो वो चीज़। दूसरा चीज़ आपको मालूम है फैमिली मैटर्स में क्या होता है, झूठे इल्ज़ाम बहुत लगते हैं, मैंने ऐसा ले लिया, मैंने ऐसा दे दिया, उसने ऐसा लाखों ले लिया, उसने कर दिया। अगर आप लोग निकाहनामे में एक अनेक्शर बनाए जिस अनेक्शर में लिखा रहे लड़के ने क्या क्या गिफ्ट दिया, लड़की ने क्या क्या गिफ्ट दिया, तो ना ही वो सिर्फ एक प्रूफ हो जाएगा, झूठे केसों से बचेंगे, दूसरी जो दहेज की लानत है वो हमारे समाज में ख़त्म हो जाएगी। ये 2 चीज़ें। इसके अलावा एक और तीसरी चीज़ है महर। महर को हमने, क्योंकि महर जो हम समझते हैं कि एक महर दे दिया, शादी के पहले दे दिया, उतना हो गया, बल्कि महर की शक्ल 2 है। एक है महर जो कि इमीडिएट देना, एक है डेफर महर जो कि बड़ा महर बाद में देना है। अगर हम लोग इस तरीके से इसको फॉलो कर लिया तो हमारे इस्लामिक वैल्यू के अंदर ही हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसके लिए हमारे रिलीजियस लीडर अपने करेज दिखाना है, पॉलिटिकल लीडर करेज दिखाना है। हमारा जो हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर कोई महंत बोलता मैं राम मंदिर बनाऊंगा तो ज़िंदगी में नहीं बनता था। पॉलिटिकल पार्टी ने बोला मैं राम मंदिर बनाऊंगा तो उन्होंने मस्जिद गिराना भी आसान हुआ, उनको मंदिर बनाना भी आसान हुआ। तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पावर की एक अलग पोजीशन है। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स सही से अपनी आँख खोलें, सही से करेज दिखाएं, कौम के लिए खड़े हैं, तो हिजाब नहीं, कोई भी छोटे मोटे मसले हमको परेशान नहीं कर सकते और बड़े से बड़े मसले भी हमको परेशान नहीं कर सकते। ये मेरा एक दावा है।